एपिसोड ऑफ जेमसी संडे स्कूल। मैं हूँ आपकी संडे स्कूल टीचर मिस नादिया यूसुफ और मेरे साथ है अरुणा कोलंबस और कैनेसा कोलंबस। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और जो यूसुफ की स्टोरी को एंजॉय करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Today's memory verse is from Psalm 103 verse 2। ज़बूर 103 और उसकी दूसरी। ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। ज़बूर 103 उसकी दूसरी। आमीन। Once again, welcome to our segment Story Time with Nana ji. Aruna, would you like to have a small prayer? Oh, Heavenly Father, I thank you for the day that you gave us. God, help us learn all the things that Nana ji teach us in this episode and help us to learn from Yusuf's life. Amen. Thank you so much, Canessa, Aruna. Sorry today Joyce is not with us as she has to write her final 9th class exams and she is busy. So, no problem. I think you are, I'm sure that capable enough to learn and then share with her. Would you share with her? Yes. Good girls, good girls, good girls. God bless you, my children. So, आप मुझे बता सकते हैं थोड़ा सा कोई एक आध हिंट कि हमने क्या सीखा था यूसुफ की स्टोरी में? यूसुफ की स्टोरी में यूसुफ को एक रिंग मिल गई। हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ, और उसको नेकलेस भी मिला था। हाँ, और उसको जेल से बाहर निकाल के उसको हर चीज का एहसास। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, उसको जेल से देखा, कितनी प्यारी स्टोरी है कि किस तरह से वो उसके भाई उसे बेचते हैं, किस तरीके से वो मिस्र में आता है, किस तरीके से वो नौकर बनता है, किस तरीके से वो कैद में जाता है, किस तरीके से वहाँ ख्वाबों की वो ताबीर करता है, किस तरह से बादशाह को ख्वाब आते हैं उनकी ताबीर करता है और किस तरह से वो उसको कैद से निकाला जाता है और उसको सारे मिस्र का हाकिम बना दिया जाता है। उसको बादशाह की अंगूठी बादशाह अपनी पहनाता है, बड़ा तौक उसके पहनाता है और बड़े रथ पर उसे बैठाता है और सारे उस मिस्र में वहाँ पर उसकी वो वेलकम करवाता है, अनाउंसमेंट करवाता है कि अब ये सबसे बड़ा सरदार ये होगा। बहुत बड़ा उसे इख्तियार बख्शते हैं और यूसुफ बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। फिर वो बादशाह यूसुफ का नाम तब्दील करता है, उसकी वो शादी करता है और फिर उसके 2 बेटे खुदा उसको देता है क्या। और लेकिन इस सारे हिस्से में अभी काल जो है ना वो शुरू हो चुका है, काल बरकरार है, मिस्र में भी काल है, सारी दुनिया में भी काल है, कोई लोगों को खाने पीने की मुश्किल है और ऐसे सारे मुश्किल हालात में फिर जो यूसुफ का खानदान, उसके बाप का नाम याद आपको? याकूब। हाँ, ठीक है, गुड गुड गुड। और उसके हमने ये भी पढ़ा था कि उसके 12 बेटे थे, है ना, और उन 12 में से एक ये था। सो अब मुल्क में काल है। याकूब को ये पता चलता है, किसको? याकूब कौन है? हाँ, यूसुफ का पापा है, यूसुफ का डैडी है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। और यूसुफ के कितने टोटल भाई थे? 11। हाँ, यस, 11 भाई थे और एक वो था, 12 टोटल, 12 हो गए। गुड, वेरी गुड, सही है। तो जनाब ये हुआ कि अब चूंकि काल का तरफ, इसलिए याकूब ने सुना कि भाई मिस्र में ना अनाज है, खुराक है, ठीक है ना। तो उसने अपने बेटों से कहा, भाई मैंने इस तरह से सुना है, आप मिस्र में जाओ और वहाँ से जाके अनाज ले आओ। तो जनाब अली उन्होंने अपने साथ उस दौर में आजकल तो रुपए हैं ना, उस वक्त रुपए नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने चांदी ली और वो जनाब मिस्र को चांदी। और वो पता कितने भाई चले? 10 भाई।
ایک بھائی جو چھوٹا تھا نا، جو سب سے چھوٹا تھا، اس کا نام تھا بینجامن، ہے نا سب. اور جس طرح سے یوسف کو یعقوب پیار کرتا تھا، اس طرح سے اب اس کو بھی بہت پیار کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، آپ 10 جاؤ جا کے اناج لے کے آؤ، لیکن یہ میرا بچہ جو ہے نا وہ یہ نہیں جائے گا، یہ میرے پاس ہی رہے گا. سو وہ سارے بھائی چل دیے، 10 کے 10 بھائی مصر میں پہنچے. اور جیسے وہ مصر میں پہنچے تو یوسف کے سامنے حاضر ہوئے، کیونکہ یوسف ہی مالک تھا، یوسف ہی اناج دے سکتا تھا. اور وہ یوسف کے حضور میں جھکتے ہیں اور جھک کے زمین پر اسے سجدہ کرتے ہیں. اور اس سے وہ خواب کی بات پوری ہوتی ہے، جو یوسف کو آئے تھے نا خواب، تو وہ خواب پوری ہوتی ہے کہ اس کے بھائی اس کو سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب یہ خواب کی بات پوری ہوتی ہے، وہ سجدہ کرتے ہیں. یوسف ان کو پہچان لیتا ہے، پر بھائی نہیں پہچانتے، اس لیے کہ اب یوسف کی تو بڑی ٹھاٹ باٹ تھی. تو سمجھا وہ نوکر ہوگا کسی جگہ، یا مر کھپ گیا ہوگا، اچھا یا کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہو چکا ہوگا. وہ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اتنا بڑا حاکم ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ مطلب پہچان نہیں سکتے تھے. اور پھر یوسف نے بھی بڑی دنائی کے ساتھ اس نے ان کی حالانکہ ان کی باتوں کو سمجھ رہا تھا کہ، پر اس نے ان کی زبان میں بات نہیں کی، بلکہ وہ مصری زبان میں بات کر رہا تھا. اور اب چکر یہ تھا کہ بادشاہ نے یوسف کا نام بھی تبدیل کر دیا ہوا تھا. اس لیے اگر یوسف نام لے کے بولتے تو پھر شاید انہیں کچھ نہ کچھ شک گزرتا، پتہ چلتا، تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے. پر اب اس کا نام اور تھا، اس کا وہ مشکل نام ہے، اس لیے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کا نام مصری نام بدل دیا گیا تھا. سو اس لیے سب اس کو اسی نئے نام سے بلاتے تھے، اس کے ساتھ بات چیت کرتے تھے. اب یوسف بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ جس طریقے سے ہمارا جب وہ لوگ کبھی کبھی انگریز لوگ جب آتے ہیں تو لوگ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس طریقے سے یوسف کے لیے بھی ترجمہ کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. یوسف کی بات کہتا تھا، وہ لوگ ان سے یوسف کے بھائیوں سے بات کرتے تھے، اور اس طرح سے یعنی وہ آپس میں بات چیت کرتے. سو جب یہ وہاں پر گئے تو یوسف نے کہا ہاں بھائی مجھے آپ کے رہن سہن سے مطلب بات چیت سے ایسا لگتا ہے جیسے تم لوگ جاسوس ہو. کون ہو؟ اسپائسز، جاسوس ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں. اس نے کہا نہیں، تم لوگ ضرور جاسوس ہو، اور تم ہمارے ملک کا حال دیکھنے آئے ہو کہ یہاں کیا حال ہے، کیسا کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے کیسے لوگ. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسی بات نہیں ہے، ہم شریف لوگ ہیں، ہم تو ایسے لوگ نسل کا نہیں بھائی آپ لازمی جاسوس لوگ ہیں، آپ میرے ملک کا پتہ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ جاسوسی کریں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم شریف لوگ ہیں، ہم ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں، ہم 12 بھائی تھے، ایک مر گیا، ایک ہمارے باپ کے پاس ہے، وہ سب سے چھوٹا ہے، باپ اسے بہت پیار کرتا ہے، اور باقی 10 ہم یہاں پر. اس نے کہا نہیں میں کیسے یقین کر لوں بھائی کہ یہ نہیں مطلب آپ جو کچھ کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو. نے کہا کہ نہیں جناب ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اچھا اگر ایسی بات ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تم سب لوگ صحیح کہہ رہے ہو. نے کہا نہیں تم جاسوس ہو. ان کو سب کو قید میں ڈال دو. سو ان کو قید میں ڈال دیا یوسف نے اپنے بھائیوں کو. 3 دن تک قید میں رہے. تیسرے دن یوسف نے کہا دیکھو بھائی میں اتنا ظالم بندہ نہیں ہوں، ایسی بات ہے کہ آپ نا ایک بندے کو، اپنے ایک بھائی کو یہاں رہنے دو، باقی ایسے کرو کہ اپنا تم اناج لو، اور آپ ذکر کر رہے ہو کہ آپ کا بوڑھا باپ ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ چھوٹا بھائی ہے، تو آپ ان سب کے لیے اناج لے جاؤ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب تک آپ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے نہ آؤ، مجھے اپنا منہ نہیں دکھانا، واپس نہیں آنا ہرگز. اگر واپس آؤ گے تو یاد رکھنا برا حال ہوگا. خیر یہ ہوا کہ یوسف نے سب اس بات پر جب یہ بات کی تو ایگری ہو گئے. شمعون واپس رہ گئے. شمعون ان کو ان کی سامنے آنکھوں کو بند کیا اور ان کو یہ بتایا، ظاہر کیا کہ میں اس کو قید میں ڈال رہا ہوں. باقی کے یہ یوسف نے کہا اپنے جو انتظام کر رہے تھے بھائی ان تمام کے بوروں میں اناج بھر دو، راشن بھر دو، اور جو کچھ انہیں راستے میں کے لیے چاہیے وہ بھی سب کر دو. تو انہوں نے ایسا کر دیا. اور یہ بھی یوسف نے کہا کہ ایسا کرنا بھی
कि इन जो चांदी लेके आए हैं ना, क्या लेके आए हैं? चांदी किस लिए? हाँ, ताकि वो यूसुफ को दे सके, मिस्र में दे सके और इसके इब्स में वो अनाज लेके जा सके। सो ने यूसुफ ने कहा भी इनके बोरों में इनकी चांदी भी बांध देना। सो उन्होंने चांदी को उनके बोरों में डाल दी और सुबह वो उठे और जनाब उन्होंने अपने सफर का आगाज कर दिया। रास्ते में पता क्या हुआ, एक भाई ने रास्ते में जरूरत पड़ी अपने जानवरों को खुराक शाक देने के लिए, तो उसने अपने बोरे का मुंह खोला। जब एक बोरे का मुंह खोला तो उसमें देखा, उसमें तो मतलब उसकी नकदी जो है उसको वापस दे दी गया। उसने अपने भाइयों को बताया, भाई देखो ये तो मेरी नकदी तो मेरे बोरे में है। भाई बड़े परेशान हो गए, ये क्या हुआ, ये अब मुश्किल में हम और ज्यादा पड़ेंगे। खैर अब चूंकि अनाज की जरूरत थी वो चले गए, घर गए। घर जाते ही उन्होंने जाके अपने बाप को बताया कि जी वो जहाँ जो मालिक बंदा था वहाँ पे जो इंचार्ज था उसने हमारे साथ बड़ी सख्ती के साथ बातें की हैं, बहुत मुश्किल में हमने उसके साथ वक्त सर्व किया। उसने हमें कहा कि आप लोग जासूस हो। हमने कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं। उसने कहा नहीं तुम सब लोग जासूस हो। फिर हमने उसे बताया कि नहीं भाई हम 12 भाई थे, एक हमारा भाई जो है वो बाप के पास है, एक का कोई पता नहीं वो मर गया, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। तो फिर यदि वो तो हमें छोड़ ही नहीं रहा था, तो उसने जी हमारे एक भाई को उसने कहा कर ये सच बात है तो एक भाई छोड़ दो। तो उसने शमून को अपने पास रख लिया, शमून उसके पास है और हमें उसने अनाज दिया, हम वापस आ गए। सो ये जब सारी बातें उन्होंने कहा यार आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, तो आपने ये बताया कि आपका एक और भाई है। अब उन्होंने कहा डैडी क्या करें, बड़ी मुश्किल बात थी, इसलिए हमें अब बताना पड़ा। अब फिर सब भाइयों ने जनाब ये किया कि अपने बोरे खोले, ताकि अब खाने पीने की जरूरत थी। जब खाने पीने की जरूरत थी तो ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने अपने बोरे खोले। जब बोरे खोले तो सबों की चांदी उनकी बोरों से निकली। हाय, उनकी तो जान में जान ना रही। बाप भी परेशान, भाई भी परेशान, सारे खानदान के लोग परेशान हो गए। ये क्या बन गया, हम तो कोई नई मुसीबत में ना पड़ जाए। खैर अब ये है कि वो आ चुके थे, अब चांदी भी आ चुकी थी। अब वो नाच जो लेके खाना शुरू कर दिया वो अब खाते जा रहे हैं, अब वो ख़त्म होता जा रहा है। और इसी दौरान में वो जो यूसुफ का बाप है वो ये कहता है कि भाई देखो कुछ करो, आप जाओ और वापस जाके ना तो कुछ ना कुछ अनाज लेके आओ। और वो कहता है कि नहीं भाई हम तो छोटे भाई को ले जाने के बगैर ले जाए बगैर नहीं जा सकते। खैर तो वो बहुत मजबूर करता है। बाप कहते हैं कि नहीं। यहाँ तक कि एक उसका बेटा रोमन जो सबसे बड़ा बेटा है ना, वो अपने बाप से कहता है बाप तू हमें हमारे छोटे भाई को साथ जाने दे, अगर इससे कुछ हुआ तो तू मेरे बेटों को मार देना। क्या करना? तू मेरे बेटों को मार देना। अब दादा ऐसा तो नहीं ना कर सकता कि अपने पोतों को मारे, लेकिन अब चूंकि जरूरत ही तो यानी रोबन यहाँ तक कहता है कि अब आप मेरे तुम बेटों को मार देना, पर तुम या जो छोटा हमारा भाई है ना इसको हमारे साथ जाने देना। खैर काफ़ी उनकी बातचीत होती है। अब देखें चूँकि अनाज ज़रूरी था चाहिए, अब वरना उसके बगैर भूखे मर जाते। तो कभी कभी हालात इस तरह के बढ़ जाते हैं कि बंदे को पंजाबी में कहते हैं कि कौड़ा कुट करना पैदा, यानी उसको हर तरह के हालात का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी बड़े मुश्किल वक्त आ सकता है, दुख का वक्त, मुश्किल तकलीफ का वक्त आ सकता है। और नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुमारो, व्हाट विल ब्रिंग टुमारो। सो देयरफॉर वी नीड टू रेडी फॉर everything, but always remember God is with us. खुदा याकूब के साथ था, उसके बेटों के साथ था, यूसुफ के साथ था, वो हमारे साथ भी है, वो सब लोगों के साथ है। Do you believe it? Yes. Good, well done, girls. You are very good girls, very good girls. Thank you, Nanaji. Thank you. Welcome, my children. God bless you.